Democracy! 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 Protest primordial! আমাক প্রটেস্ট কিয় কৰিব দিয়া Democracy! Democracy! Please understand, we have a duty. Yes, that illegal duty. Illegal duty. Exactly. Sir, I breaking the law of democracy. Illegal duty. Breaking the beauty of democracy. Yes. That is what you are doing. You are breaking democracy. গণতন্ত্ৰ ভাঙিছে ভাঙিছে, আপোনালোকে এইটো কিয় কৰিছে? পুলিচ আৰু মেজিষ্ট্ৰেটে গণতন্ত্ৰ ভাঙিছে পুলিচ মেজিষ্ট্ৰেটে গণতন্ত্ৰ সেইকাৰণে DC has got no power to tell me. নাই নালাগে এইটো আপোনালোকে you are doing illegal thing. Undemocratic. You are breaking. আমি টাউনলৈ নাযাওঁ আমি টাউনলৈ নাযাওঁ গাঁৱলৈ Pahana! Netum Sanse! Netum Sanse! Pahana! Netum Sanse! Netum Sanse! Pahana! Netum Sanse! Netum Sanse! Democracy Democracy पे है नंगमा पुलिस डेमोक्रेसी के ब्रेक में पेरेम नंगमा पुलिस डेमोक्रेसी के ब्रेक पेरेम नंगमा पुलिस डेमोक्रेसी के ब्रेक पेरेम नंगमा पुलिस डेमोक्रेसी के पुलिस डेमोक्रेसी भांगा एटू डिफीट करिब लागे पुलिस डेमोक्रेसी के ब्रेक पेरेम नंगमा पुलिस डेमोक्रेसी के ब्रेक पेरेम नंगमा पुलिस डेमोक्रेसी के ब्रेक पेरेम नंगमा Democracy! Long live! Democracy long live! 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 Democracy long live! Long live! Jindabad! Jindabad! Inqilab 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 Jindabad! Jindabad! Handbrake long live! Netum Sanse! Handbrake long live! Netum Sanse! Handbrake long live! Netum Sanse! Assam police तुम्हारे के थर फेरे रे असम पुलिस तुम्हारे के थर फेरे रे असम पुलिस तुम्हारे के थर फेरे रे असम पुलिस तुम्हारे के थर फेरे रे तुम जिसो नंबर लो का जिसो पलटने जाय का थर पाए नंगा एम्प्रेग लोंगलेटी Netum Sanse! एम्प्रेग लोंगलेटी Netum Sanse! असम पुलिस तुम्हारे के बेली तुम रोक रे Netum Rekre! असम पुलिस तुम्हारे के बेली तुम रोक रे Netum Rekre! PSLC पाए PSLC पलटने Democracy long live! Democracy long live! Democracy long live! Assam police go back! Assam police go back! Assam police go back! Democracy!
Democracy long live! Democracy long live! Democracy long live! জিলা প্ৰশাসনৰ Democracy के पुलिस डेमोक्रेसी के प्रैक्टिस रोक रहे असम पुलिस डेमोक्रेसी के प्रैक्टिस रोक रहे असम पुलिस डेमोक्रेसी के प्रैक्टिस रोक रहे असम पुलिस डेमोक्रेसी के प्रैक्टिस रोक रहे कार्बी आंलंगत पाहाय नामा कार्बी आंलंगत पाहाय नामा हेमप्रेक लवलती हेमप्रेक लवलती İnkılap! जिंदाबाद İnkılap! जिंदाबाद Demokrasi! 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 Assam Police, go back! go back Assam Police, go back! Assam Police, go back! Assam Police, go back! Hamprag Lawleti! नेतुम सांसे Hamprag Lawleti! नेतुम सांसे Hamprag Lawleti! नेतुम सांसे APSC pahay nama! पाहाय नांग APSC pahay nama! Democracy! Democracy! Democracy डेमोक्रेसी 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 Democracy! डेमोक्रेसी 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 Democracy! डेमोक्रेसी কিয় protest কৰিব দিয়া নাই? protest কৰিব দিয়ক। Assam Police আমাক protest কিয় কৰিব দিয়া নাই? डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी रिली तो हमें पूरी बोलो ना सर आप सुनिए रिली आपको बोलो ना रिली तो हमें सुनो भी आप बहुत देर हो गया परमिशन पूरी बोलियो सुनो परमिशन है क्या बातें सुनोगे क्या किसी की आराम से बात करो डेमोक्रेसी ऑलरेडी इन्फॉर्म इन्फॉर्म तुम दिसी रिली में प्रोटेस्ट करें परमिशन ले लो परमिशन लेके आओ फिर परमिशन है तो हम क्यों प्रोटेस्ट परमिशन लेके आओ हम আপোনালোকে যদি ধান খোৱা আজি আমি ৰামাৰপুৰে এতিয়া আমি ৰামাৰপুৰে ট্ৰাই কৰিম আপনি রিকোয়েস্ট স্যার আপনি নকৰিব কথাটো উলং লাগছি স্যার প্ৰোটেষ্ট কিয় আপুনি কথাটো কিয় বুজি নাপাইছে ডেমোক্ৰেটিক কান্ট্ৰি ৰাষ্ট্ৰ দিছে আপুনি আমি চাইনা নহয় স্যাৰ আমি পাকিস্তানৰ নহয় এই কাৰণে মানক আমি Indian we are Indian we are not Pakistan we have already informed to DC China. We are not in Pakistan. We are not in Iraq. We are in India. We are Indian. We are proud to be Indian. We are democratic. We respect democracy. Amar democratic breakdown no koribo. sir আমার রাস্তা লাগে রাস্তালৈ যাব দিয়ক রাস্তালৈ যাব দিয়ক Democratic protest क्यों करी जाए तू? बात लगेगा क्या? बात हो गया? जवाब देगा क्या? बात करो, रास्ते में जाओ। भाई बातों को कौन जवाब लेगा? बात करो, करे ना? बात करो ना? पहले बात करो। Murder of the ground. बात करो प्यार से। परमिशन लेके आओ ना, कोई तो मना थोड़े है। परमिशन ले आराम से परमिशन लेके कल आ जाओ। हम डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी परमिशन लेने पड़ता है। Educated officer, I know, but you are imposing us. You are imposing our rights. This is not right. This is
not right. Help us help you. This is not right. You cannot block us. You cannot block us. तुम्हें permission है? permission दिखाओ ऐसे ना. कहाँ permission है? 144 is not required at this point. Hey, Assam police, you cannot break down the democracy. Hey, you cannot break down the democracy. He is an IAS officer retired. He is an IAS officer retired. You cannot push him. He is a civil officer. You cannot impose his way. Assam police. एडमिनिस्ट्रेशन बंद कर रखी आप लोग हाथ उठाए सब रिकॉर्डिंग है रिकॉर्डिंग है इसकी टेंशन मत जितो एडमिनिस्ट्रेटर डीसी एसपी बाजी বা গভর্নমেন্ট কলেও এইটো আন্ডার হোয়াট সেকশন আপুনি যে ডিস্ট্রিক্ট বন্ধ কৰিব কলে পুলিচে বন্ধ নকৰিব নেকি নাই আমাৰ সেকশন লৈ পেলাই বন্ধ কৰো এনেকা সেকশনত বুলি আমি এতিয়াতো আপোনালোকে সেকশনটো দেখাব নোৱাৰে 144 দিয়া আপোনালোকে 144 টো স্কুল এক্সামিনেশনৰ কাৰণে দিছে নহয় স্কুল পারমিশন না যাও আমি ইনফরমেশন দিয়া হৈছে अपना प्लीज इन्फॉर्मेशन আমি যে पीसफुली इन्फॉर्मेशन नहीं होता इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद फिर होता ठीक है इन्फॉर्मेशन नहीं करना होता है लगे पेन नाप के आज काइलो দিব নেকি তেতিয়ালে পারমিশন और कोई बंद होगा डीसी को जवाब देगा क्या तब तो भाग जाएगा वो अपना पुलिस को जवाब देना पड़ेगा ना क्या हुआ सबका चेहरा फोन के साथ क्यों नहीं দিব পারমিশন পক্ষ पर কাইলো দিও আপনি দিও আমি করি इन्फॉर्मेशन करने दिया এপ্লিকেশন তো গোল তাকে তো বলছ আপনি পারমিশন লেভেলে परमिशन कौन लेगा দিও পারমিশন এনেকে রাস্তা ব্লক করে परमिशन लो हम आपके साथ हैं নহয় নহয় এইটো আপোনাৰ ৰাস্তা আমি ব্লক কৰা নাই নহয় আমি তো সিধা thing is that, sir, please understand, we have a duty. yes that illegal duty No, sir. illegal duty exactly Sir, I complain. breaking the law of democracy illegal duty breaking the beauty of democracy Yes. that is what you are doing you are breaking democracy Sir, I am গণতন্ত্ৰ ভাঙিছে আপোনালোকে ভাঙিছে এইটো কিয় কৰিছে পুলিচে পুলিচ আৰু মেজিষ্ট্ৰেটে গণতন্ত্ৰ ভাঙিছে পুলিচ মেজিষ্ট্ৰেটে গণতন্ত্ৰ ভাঙিছে আচ্ছা হল আপোনালোকৰ প্ৰটেষ্টটো এতিয়া মানে গম পাইছে বাৰু ৰাইজে এতিয়া কথা হ'ল যে স্যাৰ আপুনি এতিয়া কথাটো বুজি লওক কি আমাৰ লগত বস্তুটো মিলাই লৈ পেলাই বস্তুটো মিলাবলৈ কি আছে আপোনাৰ ৰেলী কৰে কি কৰে সব কৰিব পাৰিব কিয় নকৰে আপোনালোকে কিয় নাই আমাক এতিয়া অৰ্ডাৰ দিছে ন কথা হ'ল যে এইটো বস্তু মানে অৰ্ডাৰ হোৱাই নাই নহয় আপোনালোকে তো পুলিচ বিচাৰে না আমি পিছফুলি আমি ডেমনষ্ট্ৰেট কৰিম না পিছফুলি আমি ৰেলী কৰিম আপোনালোকে আমি নন ভাইলেন্ট তাতে অৰ্ডাৰ ওলাব লাগে স্যাৰ যেটো ইনফৰ্ম দিছো আমি পিছফুলি যদি নালাগে তাহলে একেবাৰে এইটো পার্মানেন্ট সলিউশন আমি কোনটো সেকশনত তেওঁলোকে অৰ্ডাৰ দিব আমাক আপুনি ডিসি কো দক নাই এইটো আপোনালোকে জানিব মই জানো এইটো কোনো সেকশন নাই এইটো অৰ্ডাৰ দিব আমি ডিসি ওচৰত যাবলৈ সেকশন নাই এইটো পিছফুল ডেমনস্ট্রেশন কৰাটো ডিসি ওচৰত যাবলৈ আইন নাই এসপি ওচৰত एक लो स्टूडेंट हूँ आई हैव पास माय डिग्री रिटन परमिशन इसके लिए होता है क्या रिटन परमिशन होता है ना situation is normal we there is no need of permission just if we give the information to the deputy commissioner or the magistrate to the DC office we have received signed by the DC office ইনফরমেশন হে লাগে এইটো পিছফুল সময়ত ইনফরমেশন হে লাগে এইটো কপি আছে দেখিছে pass हो गया this is information is only required danger है ना रिटर्न में चाहिए होता ना परमिशन अगर नहीं अगर की बात नहीं कोविड के सीजन में अगर कोई अंदर में कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस give us the assurance that we are going to do from tomorrow just if we give the Would you information can you do it now you can ring him up ring her up just now from the ground report you give it to DC आप रुक जाइए आपका एप्लीकेशन आपको उनको मिल चुका है उन्होंने रिसिप्ट दे दिया आपको कि अब हमारा आपका एप्लीकेशन
मिल चुका है, एक बार वो प्रोसेस हो जाने दीजिए, आपका हो जाएगा। देखिए आपको इतना तो भरोसा रखना चाहिए। इन्फॉर्मेशन मतलब हम लोग ऐसा करेगा मतलब पीसफुली से वो भी रिटर्न परमिशन होता है, ठीक है, तुम्हारे बोलने से नहीं होता, परमिशन दे दिया। अरे हम भी मालूम है पुलिस प्रशासन है, डीसी अलग है, पुलिस अलग है, ठीक है। डीसी जब की हो स्टेटस वो सब होने से वो तो अलग बात है। अभी तो हम लोग का बैकग्राउंड देखिए, डीसी का अलग है, पुलिस का अलग है। हाँ भाई हम लोग भी जाता है बहुत क्रॉस हो गया है। डीसी अलग है, पुलिस अलग है, क्या अलग वो तो अंदर बैठता है, तो इधर मर रहा है इसलिए तो वही तो इन्फॉर्मेशन देके आप लोग को प्रोटेक्शन करने के लिए तो भेजा है। वही तो है कि नहीं? আমি রাস্তাতে ইন কৰি আমি আমিতো চাকৰি কৰি আছো পুলিচৰ আমি হাতত দাও নাই আমি বন্দুক নাই একো নাই আমাৰ ধাৰণা আজি কিয় আমি ধাৰণা কৰিব না আমাৰ অলপ যাব দিয়ক নাই আজি নহ'ব অলপ ৰাস্তালৈ যাব দিয়ক না আজি বস্তু কালি কৰিলে নহ'ব নেকি নে কিবা একদম মানে